Sanga yo aniche da banda kamale seneke baliyo da basangunde kadoma ama yelema samu yanoge shi wasashe tiɲɛ la bi maa caman bi don wasashe mara la ka sabu kɛ aw ka ni jɛrɛjɛkuluba in nka an y'a ye k'a fɔ sɛ mara mali kɔnɔ bi a ka gɛlɛn ka sabu kɛ sɛ dumuni wagati dɔ la a t'i sɔrɔ a b'i sɔrɔ yɔrɔ minnu na a da ka gɛlɛn yalwa i bɛ se ka mun fɔ wasashe ale fana ka dumuni a ka dumuni b'a damana de wa walima an ka farafin sɛ ninnu bɛ dumuni minnu dun a fana b'o kelen de dun wa walima dumuni ko yɛrɛ bɛ cogo di. D'accord i ka o ɲininkali diyara n ye wasasɛ dumuni ko tɛ problème ye komi an da sera ma cogoya min na an ka farafin sɛw ni tubabusɛ de ɲagaminen don donc olu b'a la donc ils ne sont pas exigeants en aliment i n'a fɔ tubabusɛw bɛ i n'a fɔ an ka dumuni sanniw exiger cogoya min na i bɛ se ka balo ni an ka dumuni ninnu fana ye musulima i bɛ kaba ani concentré dɔɔni ɲagami ɲɔgɔn na donc en même temps i bɛ se ka concentré o y'a jumɛn ye concentré o ye i n'a fɔ vitamines faralen ɲɔgɔn kan donc i n'a fɔ fɛngɛ coquillage ninnu ni ale ni jɛgɛbu i ma olu ɲagami ɲɔgɔn na donc k'a fara kaba kan donc ani ka kɔkɔ fana dɔɔni k'a la i y'a faamuya donc i bɛ se ka u balo n'a ye donc u bɛ se ka nafa sɔrɔ a la bon en même temps an bɛ mɔgɔw conseiller fana u ka tumu ninnu donc tumu ninnu dilan cogo bɛ yen donc an bɛ mɔgɔw fana former a la donc u bɛ se k'o dilan donc protéine caman bɛ sɔrɔ o fana na min tɛ sɔrɔ kaba ni dumuni tɔ ninnu na u b'a kɛ k'u ka ration complémenter donc i bɛ wasasɛ balo n'o ye donc vraiment a bɛ nafa di kosɛbɛ yɛrɛ n'Ala sɔnna ma. Welcome, merci. Merci. Maïsal, sɛ a i n'a fɔ sɛ ye i n'a fɔ hadamaden bana bɛ yen kɛnɛya bɛ yen sɛ ninnu yalwa u ka banako mɔgɔ ti a laɲini nka n'u banana yalwa a furakɛli fana bɛ kɛ cogo di walima k'i kisi bana yɛrɛ ma aw kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ jumɛn fana tigɛ o la furakɛli nasiraw fɛ fura kɛrɛnkɛrɛnnen b'aw bolo wasasɛ yɛrɛ kama wa. Voilà. I b'a fɔ an b'a fɔ cogoya min na bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ ye. Kosɛbɛ. Bana bɛ kunbɛn de plan de prophylaxie sûrement b'an bolo mun ka dɔgɔn ka tɛmɛ sɛ tɔw bɛɛ ta kan wasasɛ ka plan de prophylaxie ale ni i bɛ fɛn fɔ todunkan na wasa a ka faamuya wasasɛ ka bana kunbɛn fura di cogo la a ka dɔgɔn ka tɛmɛ sɛ tɔw bɛɛ ta kan n'i ye sɛ fandalatɔw lajɛ fura mun bɛ don a la a tɛ don wasasɛ la n'i ye sɛriw lajɛ fura mun bɛ don a la a tɛ don wasasɛ la donc ale plan de prophylaxie de ye fura mun kan ka di don mun na donc ale ta de ka dɔgɔn ka tɛmɛ bɛɛ ta kan donc o ye wasasɛ ka avantage fana ye kosɛbɛ par exemple n'i bɛ 5000 don sɛ wɛrɛ ka fura la i b'a sɔrɔ wasasɛ la i bɛ 6000 de don. wasasɛ ta la donc n'i ye a plan de prophylaxie bɔ a sira fɛ a ka ca ala fɛ i ni bana yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye kuma tɛ i k'a fɔ k'i b'a furakɛ donc plan de prophylaxie b'an bolo mun ni a réduilen don n'i y'a respecté a ka ca ala fɛ i ka sɛw tɛ bana yɛrɛ sɔrɔ kuma tɛ k'a fɔ ko i ka furakɛ. dɔw fana b'a fɔ ko sɛ k'i ka foronto ko ka foronto misɛnnin ko k'o ci ko k'o kɛ ji la. bon o ye furakɛli traitement. est-ce que fura ninnu kan ka di kunfɛ wa yalwa i kan ka docteur dɔ de ɲini k'i dɛmɛ sɛ ninnu furakɛlaw k'a suivi k'i nɔfɛ ou bien furakɛli yɛrɛ bi kɛ cogo di. I b'a fɔ président Sina y'a fɔ cogoya min na ni i bɛ se ka technicien ta o bɛ ka sɛw suivi a fɔra banna n'i tɛ se yɛrɛ n'i gɛrɛla association mɔgɔ o mɔgɔ la i bɛ se ka i dɛmɛ walasa i ka se ka i ka plan de prophylaxie kɛ ni i ye sɛdennin yɛrɛ t'an bolo an b'i dɛmɛ ka a suivi walasa a kana kɛ échec ye i bolo
donc fura minnu bɛ di wasasɛ ma vaccin vivant b'a la furamugu b'a la vitamine b'a la donc minnu n'an tɛ se ka olu bɛɛ ɲɛfɔ nin yɔrɔ la donc mais a kɔni avantage ye mun ye ale ka plan de prophylaxie a ka dɔgɔn ka tɛmɛ sɛ tɔw bɛɛ kan donc o y'a avantage ye. D'accord. n bɛ fɛ ka rebondi dɔɔni Yannick ka aliment yɔrɔ kan wasasɛ ka aliment na an bɛ fɛn suguya 4 ka se 5 an b'o de ɲagami kaba b'a la kaba b'a to u bɛ fanga sɔrɔ bon protéine ye a bɛ se ka kɛ jɛgɛ ye a bɛ se ka kɛ soja ye a bɛ se ka kɛ tumu ye a bɛ se ka kɛ hali bubaga village la an bɛ bubaga ninnu di o bɛɛ ye source de protéine ye o b'a to sɛ bɛ kulɔ donc ani tulu graisse o fana bɛ kɛ sɛ ka aliment na o kɛ awɔ tulumafɛn quoi awɔ o fana bɛ kɛ aliment na walasa n'i bɛ aliment ɲagami a poussière kana caya parce que sɛw kɛtɔ ka dumuni kɛ a bɛ don nun na ale nin fana a b'a kɛ sababu ye aliment tɛ cari sɛ fari fan bɛɛ a bɛ taa n'a ye a seyɔrɔ la vitamine fana bɛ kɛ sababu ye ka a ka aliment a nafaw a ka to a fari kɔnɔ a kana don dɔrɔn ka bɔ banakɔtaga fɛ donc vitamine ninnu ka baara y'o ye ale ni minéraux a da sera ma dɔ ye calcium ye kako mugu b'a la kolokɔrɔ mugu b'a la fɛn dɔw fana bɔ dugu jukɔrɔ faralamaw don olu fana b'a la olu o bɛ kolo kɔgɔ donc o ye sɛ ka balo a ngulumaw ye. Voilà, on peut faire Yannick ka. Merci Maïsal Iniche. Madame Doumbia, oui, en balakawi. Très généralement Mali là, ni bara ɲɔgɔnna mɔgɔ caman b'a fɔ ko ninnu ye cɛw ka baara ye sɛ mara an ɲɛ b'a la k'a fɔ a fɔra an b'a ta fɔra sisan o kɛra misali ye bi ni maa ye ɲininka jɛmukan in kɛnɛ kan e ka se ka kɛ misali ye bi ka ɲɛsin Mali musow ma kɛrɛnkɛrɛn muso minnu bɛ yen n'olu sigilen don ten u t'a dɔn k'a fɔ ko ja muso bɛ se ka sɛ mara ni maa ye ɲininka k'i ka misali i ka kɛ u ma misali ye i bɛ se ka mun de fɔ ɲɛna. Question diyara n ye ni mɔgɔ ye ne ɲininka o la ne b'a fɔ a ka kan musow yɛrɛ de k'u intéressé nin ko in na kosɛbɛ a bɛ anw yɛrɛ dɛmɛ parce que an denw de bɛ taa taama siraw la an denw bɛ tila kalan na baara t'u bolo donc ne ye nin chemin in dayɛlɛ ka bila denmisɛnninw u tilala kalan na u ma baara sɔrɔ o kuma kɔni t'a la k'a sɔrɔ ni e yɛrɛ b'a ɲɛdɔn ka ban u yɛrɛ bɛ wuli k'a sɔrɔ e ye nafa sɔrɔ a la olu yɛrɛ b'a nafa sɔrɔ donc a bɛ dɔ bɔ tunganataga la bon tunganataga in filɛ nin ye a man di an musolakaw ye parce que an denw bɛ to dɔw bɛ to kɔgɔji ni fɛnw na donc o yɛrɛ kama ani fana anw de ye gwadomusow ye wasacɛ sogo ka di dɛ ka di a ka di dɛ o tɛ a bɛ n'a timiya kosɛbɛ voilà donc ne yɛrɛ b'a kɛ kuma dɔ la ka to k'a kɛ supu ye k'a di kɔkɛ ma dudenw bɛ k'a dun o b'a to wari caman tɛ bɔ a marali nafaba yɛrɛ musow ka don a la kuma i yɛrɛ bɛ to ka dun nɔgɔ kelen minɛ k'o kɛ naji an ka jubatɔ naji ko tɛ ban a bɛ se ka ko fana ye a bɛ ko ye a ka ɲi jubatɔ ma kojugu donc k'a fɔ k'i ka mɔgɔ dɔ ye yɛrɛmasɔrɔ kɛ i bɛ taa i ka fɛn ka taa wari don sogo la voilà wasasiyɛn kelen 4 kilos n'i y'a kɛ supu ye ka légumes k'a la ka taa di jubatɔ ma a nafa ma bon a ka fisa n'i ko k'i k'o bɛɛ da mɔgɔ kun n'a maralen t'i yɛrɛ bolo dun a kuma ka ca yɔrɔ a kuma ka ca donc ne kɔni bɛ min fɔ an balakaw ye bon c'est vrai a ma nɔgɔn bɛɛ ma parce que ça demande beaucoup de courage sɛ mara in voilà ani a marayɔrɔ ko fana a marayɔrɔ ka gɛlɛn i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yɔrɔ dɔw la sɛ mara a ma nɔgɔn ferme tɛ dɔw bolo bon o bɛ se ka a gɛlɛya dɔw bolo dɔɔnin sinon ne bɛ se k'a fɔ kɔni muso yɛrɛ kɔni n bɛ n balakaw wele yɛrɛ ni a opportunité bɛ mɔgɔ min bolo i k'a kɛ hali ni i yɛrɛ tɛ se i ka se formateurs ma olu k'i dege a la par exemple ne yɛrɛ tun bɛ chaire de kɛ n bɛ chaire kɛ race locale bɛ n bolo den dɔw bɛ n bolo mais nin yɔrɔnin na
Benga cɛkɔrɔba fo kosɛbɛ ale sigilen filɛ kɔfɛ le papa national. Le papa national. Le Seydou Badja de l'élevage. Ah bon. Le gourou de l'agriculture. Ah. Papa Miami. Ouais. Ale de orienté kana wasashe la. Tubarkala. Ay tigara fo cɛkɔrɔba. Voilà. Le papa national. Amadou Diabaté dit papa Miami le papa national. A ko ma fille me fɛ i ka share ko in dabila dɛ. Mais me fɛ k'i orienté ka don wasashe ko la. A y'a nafaw fɔ n ye, a y'a nafaw fɔ n ɲɛna. A ne yɛrɛ pressera ka don a la. Donc effectivement a y'a fɔ cogo min na n'a nafa ye. Sisan ne ka sɛw u bɛɛ donna pɔnti la. N kɛra sɛtigi ye, n kɛra sɛfantigi ye, n kɛra sɛdentigi ye. Poussɛnw bɛ n bolo hali kunun ka poussɛnw tɔɔrɔla. Bon n y'u labɔ bi k'u bila éleveuse kɔnɔ. N'a ye n diya bi n b'a feere. N'a ye n diya sini n b'a feere parce que chaque jour que Dieu fait wasasɛ mana tile o tile kɛ o valeur de bɛ d'a kan. Voilà. Donc an ka slogan yɛrɛ ye min ye chaque jour un Malien un wasasɛ. Chaque jour un Malien un wasasɛ. Voilà. Donc muso dun mana don ko ko la a bɛ nɔ bɔ. Kosɛbɛ. N kɔni b'a ɲini n balimamusow fɛ an bɛɛ ka wasasɛ ko in ɲɛɲini. N'Ala sɔnna. A bɛ fisaya kosɛbɛ. Même pour le développement du pays. Parce que a bɛ dɔ bɔ chômage la, a bɛ dɔ bɔ délinquance la. An bɛ se ka jeunes fana employer an ka fermes kɔnɔ. Voilà. Donc vétérinaires bɛɛ b'u ta sɔrɔ a la. C'est une chaîne. Voilà. Oui. Voilà, c'est une chaîne de valeur. Donc ni musow sera ka don a la, vraiment ni sotigiw ka jɛ ye, a bɛ fisaya kosɛbɛ. Kosɛbɛ. Ala ma kɛlɛ ten, han? N bɛna dɔ fara tanti ka kuma kan min ye a nafa ye. C'est toute une chaîne. E mɔgɔ min bɛ yen n'i ma se ka a nin bɛɛ kɛ k'a mara, i bɛ se k'a don a commercialisation na mun ye k'a don ka sɛ feere wa i b'a faga k'a kɛ sɛ fɛngɛ ye k'a jeni k'a feere ou bien i bɛ se ka kɛ supu ye k'a kɛ restaurant na i bɛ se k'a feere ou bien i bɛ fɛ sɛfanw ta i bɛ se ka fana sɛfan fana feere donc o bɛɛ ye nafa dɔ ye mais a nafa tɛ se ka fɔ ka ban quoi. N'Ala sɔnna an ka cɛkɔrɔba ɲuman b'an bolokɔrɔ n'o ye Amadou Diabaté di papa Miami. N b'a fɛ aw ka tɛgɛrɛ belebeleba fɔ k'an ka cɛkɔrɔba Mamadou Diabaté papa Miami i bisimila. Bisimila. An tilenna yɛrɛ la Ala k'an si hɛrɛ la. Ami. Ala ka batow labi. Ami. Ka kɛnɛyaw sabati. Ami. Ka dahirimɛw nɔgɔya. Amina yarabi. Bidɔn hɔrɔma kosɔn. Wasalim. Wasasɛko in yarabi Ala k'a taa ɲɛ. Amina yarabi. An bɛ bɔ ka Ala tanu ka Ala barikada. Ala min ye bi yira an na. Tabarikala. Ko ka d'a kotigi ma. An bɛ sotubakaw. Nos chercheurs maliens, c'est des savants. An b'u fana fo k'u waleɲuman dɔn kɛnɛ in kan k'u barikada u ka kɛwale la u ka baarakɛle la olu de ye nin génétique sigi sen kan an bɛ k'a ta tiɲɛ ye donc an bɛ Ngolo Kɔnɛ an b'a fo ale de ye hali sɛ dumuni fana dilan ani tumuko ale de y'o fana dilan an b'u fo k'u waleɲuman dɔn tɔnɔnin ka di donc an bɛ tila ka Madame Diallo Fatumata Kulibali o généticienne ye Sotiba ani Sotiba laboratoire baarakɛla bɛɛ u bɛɛ ka œuvre de ye wasasɛ ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u koɲuman dɔn kɛnɛ in kan. Wasasɛ de ye sɛ ye sɛ min ni i ka baara kɔnɔna la a bɛ e yɛrɛ de wasa a bɛ lawasa di e yɛrɛ de ma munna sɛmuso 4 dɔnnikɔrɔ 1 o b'u don 2 ans a bɛ don millionnaire kɔnɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ n ko sɛmuso 4 dɔnnikɔrɔ 1 a b'i lawasa siga t'a la a b'i kɛ sɛdennitigi ye a b'i kɛ sɛfantigi ye fɔlɔ ka tila k'i kɛ sɛdennitigi ye waati dɔ bɛ na i bɛ kɛ sɛfan feerela ye a baara kɔnɔ waati dɔ la i bɛ kɛ sɛden feerela fana de ye a baara kɔnɔ ni réforme fana nana a ba ni a donnikɔrɔ e b'olu fana feere o y'a sɔrɔ i y'i ka relève ta ne dalen don a la an ka jamana in bɔnɔgɔ la secteur 2 don l'élevage et l'agriculture wa a la wasasɛlama o de ka teli wasasɛ marali de bɛ se k'an ka jamana in développer yɔrɔnin kelen k'a ka fɛn d'a ma k'a ka autonomie financière d'a ma donc
o ko o waleya da kan ka se o ma o de an b'o kɛnɛ kan bi an ni groupe ayiwa wasasɛ ko an bɛ Mali a ye emploi min yɛrɛ créé bi Ala ye min don o wasara ne bɛ nin ko kɔnɔ il y a une quarantaine d'années an ka denmisɛnw n'an taara légume da la bi dimanche fɛ c'est une fierté de voir les enfants i yɛrɛ nisɔndiyalen don k'i denmisɛnw ye u bɛ wasasɛ ninnu feereli la donc u tɛ siri fa la bilen u sirilen tɛ ba la donc u yɛrɛ u kɛra mansin dilanlaw ye u kɛra sɛden feerelaw ye u kɛra sɛfan feerelaw ye u kɛra sɛba feerelaw ye sɔrɔ ma na wa sɔrɔ nana tɛgɛrɛ makɔrɔ kuma ɲɛna kosɛbɛ yani an ka i ka kuma sɔnsori madame Dumbuya da sera ma bi e de jate minɛlen don bi sɛ marako la Mali kɔnɔ ko le Sédou Badian Kuyate des éleveurs kun jumɛn o dar'e la wa an bɛ Ala barikada ja Ala kama baara o baara n'i y'a kɛ Ala kama ja sara de b'a la masaramani de b'o sara d'i ma an ka WhatsApp ko an ka groupe WhatsApp ninnu bon o nalen les espaces sur Facebook o de an permet an bɛ denmisɛnw kalan bagan mara ani agriculture taasira de la groupe kan a bɛ groupe 30-40 bɔ ne b'o groupe kan ne de b'o animer donc ne nana kɛ animateur vedette de ye sur les réseaux sociaux donc au delà on kɛra de sur les réseaux sociaux mana bagan dɔ commenter mano bila u b'a fɔ ko non ko n bɛ n ye nin de fɔ ko de ye nafa las'u ma ka tɛmɛ dɔ in kan mana sɛ fɔ u b'a fɔ ko ayi ko tɔngɔnɔ de nafa ka bon ne ye mana kulo fɔ u b'a fɔ ko ayi ko autriche voilà donc animateur vedette sur les réseaux. Merci beaucoup, merci Makoro wati tomaja kosɛbɛ teliyala kɔrɔfɔ kuncɛ kuma ani n'a sɔrɔ hakilina laban minnu b'i bolo ka fara kɔrɔfɔw kan rapidement monsieur Mayi Sall. Ne tun bɛ fɛ ka laban ni mun ye o de ye ka weleweleda lase ɲɛmɔgɔw ma mun na bɛɛ b'a kalama sɛ woro ani sɛ bannen o de bɛ bɔ jamana kɔfɛ ka na don Mali kɔnɔ ka sɛ maralaw faga n b'a fɔ ko ka an faga yɛrɛ de parce que mɔgɔ bɛ ninakili ni fiɲɛ de ye n'i ye fiɲɛ tigɛ a la n'i y'a asphyxier a bɛ sa de donc n bɛ fɛ ka o welewelekan de lase ɲɛmɔgɔw ma u ka fɛɛrɛ tigɛ sɛ woro ni sɛ maralen mɛnnen jamana kɔfɛ u kana doni ka na n'a ye jamana kɔnɔ o ye kelen. Filanan denmisɛnninw k'u cɛsiri mɔgɔ si tɛ yen an na yan mun ye a ɲɛ sɔrɔ tile kelen donc n bɛ weleweleda mun se u ma ni 10,000 bɛ mun bolo ni 20,000 bɛ mun bolo a ka essayer ka wasasɛden damadɔ san k'a mara k'a lajɛ a bɛna ɲɛ sɔrɔ n'a y'a ɲɛ dɔn mɔgɔ tɛ ko dɔ i b'a fɔ ko ala a bɛ se ka financement sɔrɔ ou a bɛ se ka partenaire sɔrɔ mun b'a financer ka a ka sɛ mara layiriwa n tun bɛ fɛ ka mun fara kan o ye o de ye. I ni ce Mayi Sall an b'i fo k'i barikada Yanoge kɔrɔfɔ kuncɛ kuma ani kɔrɔfɔ dafa minnu b'i bolo sabula waati tɔ ti bɛrɛ bɔ. D'accord, merci. N bɛ foli lase IR chercheurs bɛɛ lajɛlen ma donc vraiment o ka nin baara kɛlen na min ye wasasɛ ka bila vraiment anw bagan maralaw ka bolo kan donc walasa u k'u nafa n'a ye donc n b'u fo o la kosɛbɛ n b'i welewele kumakan bila ka taga an ka autorités yɔrɔ hali sisan u k'u cɛsiri walasa u ka moyen caman bila an ka ɲininikɛlaw ka bolo kan walasa ɲinini bɛ se ka continuer walasa don n'a nata la an ka sɛ wɛrɛ créer min ni wasasɛ fana tɛ kelen ye walasa a nafa ka se ka walankata Mali sous région kɔnɔ fo diɲɛ fan dami bɛɛ walasa don wɛrɛ sɛ wɛrɛ kana bɔ sɛdenni kana bɔ kɔ kan ka na anw fɛ yan Mali la voilà o laɲini de b'a bolo o laɲini de bɛ ne fɛ ka lase jamana autorités ma u ka moyen sugu bɛɛ bila an ka ɲininikɛlaw ka bolo kan walasa
o k'u jija tuguni hali sisan ka fɛn wɛrɛw kɛ min ni wasasɛ tɛ kelen ye walasa don n'a nata la an ka sɛ ka bɔ ka sɛ importer ka na n'a ye ka don Mali kɔnɔ o ka dabila pewu. Ala ma kɛlɛ ten i ni ce Madame Doumbouya bamaw b'a fɔ ko koba Mali ka jati dɔn ka ban n'o tɛ ni i y'a d'a ma an bɛ si ka nin baro in kɛ a diya ti ban sabula baro in nafa ka bon kosɛbɛ jamana mago bɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw de la welekan kɛrɛnkɛrɛnnen b'i bolo ka ɲɛsin musolakaw ma ani maa minnu b'a fɛ ka don Ayiwa kɔnɔna na maa minnu b'a fɛ ka aw la kodɔn ni u mago bɛ se aw ma aw bɛ la sɔrɔ yɔrɔ jumɛn na. Bon welekan kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ne bolo o bɛ ɲɛsin Mali muso bɛɛ ma mais kɛrɛnkɛrɛnnen la togodala muso an tɛ se ka ɲinɛ olu kɔ cogo si la parce que initiateur y'a dabɔ min kama a dabɔra monde rural yɛrɛ de kama parce que olu ka marata de ye farafin siyɛn race locale de ye donc vu que o croissance ka suma wasasɛ croissance ka teli n'a ye donc chercheurs nan'u sigi k'o miiriya de ta ka wasasɛ ko in kɛ an bɛ chercheurs yɛrɛ fo kosɛbɛ an b'o fo donc n bɛ wele min bila togodala musow ma donc ko in y'olu yɛrɛ tɛ anw yɛrɛ fana duguba kɔnɔ musow ye dɔ sɔrɔ a la u k'u cɛsiri hali bi wasasɛ in marali la parce que wasasɛ ye sɛ min a bɛ se ka mara intempérie a bɛ se ka mara climat bɛɛ la a balo ka nɔgɔ a ka croissance ka teli a nafa ka bon donc o de tun bɛ ne fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ foli kɛ Cherifla baarakɛla bɛɛ ye Cherifla TV lajɛbaga bɛɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan fɛn fɛn bɛ Cherifla lajɛ n bɛ foli bila o bɛɛ lajɛlen ma min bilala min aw ka yafa ma fi sabililayi yafa kɛr'i ma kuma ɲɛna kojugu an b'i fo président tubabu ko a tout seigneur tout honneur kulun b'a fɛ ka se cɛncɛn kan i ka groupe ladenw association Ayiwa cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen bɛ yan yan'o kɛ kumana Sal kumana bɛɛ lajɛlen kumana kɔrɔfɔ bɛ de bolo sisan e de ye ɲɛmaa ye k'i ka kɔrɔfɔ in k'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a mɔn k'a kɛ toden kelen k'a fili diɲɛma ma wasa bɛɛ lajɛlen ka se k'i niyɔrɔ sɔrɔ a la. Ala sɔnna i ni sɛ. A diyara n ye. Bamananw ko ten ko n'i y'a mɛn sababu ɲuman i b'a fɔ k'i jɔn ni kunandi. O tiɲɛ. An bɛ foli kɛ d'abord Ousmane Keita ye IR la chargé du programme volaille à l'IR de Sotiba a ye ne dɛmɛ kosɛbɛ parce que hakilina min b'ale la ka ɲɛsin anw ma ni autorité y'o hakilina ta ba la Mali sen naanimafɛnw ba saga misi dɔw b'u ka fagali la parce que n'i y'a ye an bɛ viande rouge consommer kosɛbɛ parce que sɛsogo ka gɛlɛn n'an y'an ka sɛsogo don ba la dɔw b'olu fagali la olu fana sɛ da bi nɔgɔya sɛ da bi nɔgɔya dɔw b'olu fagali la olu fana bɛ améliorer dɔw ka taa u bɛ caya ka taa donc Ousmane ekɔlidenw minnu b'u ka fin de cycle kɛ a b'u bila ka taa anw fɛ yen parce que anw ye fɛn min kɛ wasasɛ la k'olu yɛrɛ m'a kɛ olu kɔni ye a recherche kɛ mais a rentabilité économique a étude économique olu t'a dɔn mɔgɔ min bolo b'a baara la k'a kɛ o de bɛ se ka a sɔrɔ a n'a nafa ani ɲɛta o ɲɛta b'a la o de bɛ se k'o fɔ c'est pourquoi nin y'a ka fin de cycle la u ye nin bila ka taga an fɛ yen. ale ye stagiaire ye. Ale ye stagiaire ye a ka mémoire kɛra soutenance kɛ a tɛ 2 semaines bɔ. wasasɛ kan a tɛ 2 semaines bɔ donc an bɛ laɲini min lancer autorités ma bɛɛ ko ten premier ministre yɛrɛ ko ten ko Mali jɔ a bɛ daminɛ Mali fɛn de la o don a y'a fɔ ten Mali kura bɛ daminɛ Mali fɛn de la donc anw fana consommer malien anw fana farala ɲɔgɔn kan de pour que ka ba don Mali fɛn na n'o ye sɛ ye min bɛ insécurité alimentaire kɛlɛ a bɛ dun ka fa sabati mais ɲɛ b'an kɔnɔ mais tagacogoya t'an bolo tagacogoya t'an bolo ka taa dalu jumɛn na nin fɛn fɛn filɛ n'an bɛ baara in kɛ an bɛɛ bɛ baara in na de façon amateur an fanga bɛ se min na an bɛ k'o de kɛ mais n'an ko k'an bɛ fɛ ka kɛ jamana ye cogo min na an bɛ mɛn dɛ an bɛ mɛn an sen bɛ pɛrɛ donc pour que an ka kisi olu ma jamana de kan k'an pousser donc an bɛ laɲini min lancer an filɛ nin ye bi sisan wariko de b'an na on a besoin d'un projet parce que burkinabéw ye projet sɔrɔ u nana Mali la an de y'a projet monter ka d'u ma u ni Mali ministère ni IR ne de y'a monter 15 milliards de francs 15 milliards d'euros
pour la sous-région Afrique de l'Ouest. Parce que le Wassaché, c'est la poule qui résiste à toutes les conditions climatiques. Wow. À toutes les conditions climatiques, dans n'importe quel pays. Wassaché, c'est à résister ce climat bela jamana bekono. Oui, et c'est que Kaye, Kafanga poule locale, Nafabala, et Banque islamique, projet de Maneka va financer. Donc, Banque islamique, le projet de financer, on a étudié. Aïwa. Donc, on a mis la jamana bolobi pour que Maliens, nous école agro-pastorale Kachabi, de maison nous bon, ou ta s'agit que c'est là, occidental ou à chez la jamana wala chez où. Mais ni, à Baraka Gelene. Parce que ni est calosé sur la fin d'amener. N'a est calotas sur l'Allemand Afrique, pas pour Afrique, te fandabli. Au fond, au donné Afrique doit nous. Il faut au froid que nous que Kata c'est à fanda corolla no corolla. Donc au donné un beau bédignon à Aïwa. Et puis, scientifique a plan de traitement mi béni scientifique à abo. On te barake no ide. On be barake nanga 10 ans d'espérance faire des traitements bana kumene chez bradam ne faut ta banga chez mabana. Bana madiga dunga chez kamelo na fobi. Le chez mu ni général la nera chez cheudu. Ani yan nyagali anga cheudu. Donc il va se traiter dit ni te fin donc il sera kanu ni a kanu fika donc il va se traiter de kabana kumbe on a plan de prophylaxie grouping a plan de prophylaxie de babulu très moins cher et va mo ba fuko cher so mo tango groupe la même cher so on va faire be jima faire cher ba mi on be so le crème go da varoli parce que jima fait ma bo folo wa kan no ni faire be. Donc, Niata, quand tu as un traitement, le coût est élevé. Le coût devient très exorbitant. C'est pourquoi il y a un plan de prophylaxie dressé, on a 10 ans d'expérience. C'est un plan trop minant, ou bien traiter tout le monde, fait tout solo. Comme plan de prophylaxie, mon groupe est TB, à tes groupes, ils m'ont demandé. Donc, on a une autorité fait. Ou bien, Klobana. Alors, il y a d'autres gens qui ont labi. Ou coup, Nyeshi. Mali Chema, ou assassin Mali Chema d'après Papa Miami. A demandé de marquer millionnaire ou là, il était si là. Ni à daminer, faut attendre, des écoutes là, ni des écoutes, il a fait le monde. Il a pas de bagage, donc. Il était si marché là. 2100 ans, n'a pas assassin par la tête, c'est la fin de la balle. Donc, on a le gouvernement fait, Chérif la TV, ou des sababu moi, moi, on le follow peut-être au tarif de sababu nyuma yi anga don am mo be 50 000% de là 50 000% repro ka do sheba mulu shedem baduru babiduru am mo bo là ko do a sheba mulu mais ala dun to atambulu a foro fene ba mulu a sheso joto wa tambulu a dunu tambulu c'est pourquoi ambe wole blanc. Non, on sait qu'on ferme à école créée 6 ans. Une ferme à école qu'on crée Mali qu'on a 6 ans. Demain, nous mettons à l'école agro-pastorale là, où nous avons changé en fait. Parce qu'on est anglais ou dit. Anglais ou quoi? Papier même au boulot qu'on a mis au malais. Donner un bac pour là, en minoma. Ou d'ailleurs, il y a un truc qui est braille. Bon, en moro nabi, on m'a comparé diplôme de la chebara là dedans. On m'a comparé. Parce que pratiquant on dit des années de pratique, des années d'expérience. Amma fa kama be dole mais chamando ko so wala yini mi fleli gouvernement shogeli asimi mali fama nyemo be u ko andeme nala sona u ko andeme de inshallah voilà nala sona ah ya isa contact pour kana soro ni ba fe cadeau ay wala au président c'est ko fo. Ouais, bon, niveau fait doyer voilà, on a fait mes sièges be bananga bula. Il est 750 porte 187. Un numéro de téléphone est 66 14 23 19. 66 14 23 19. Nous Congo de Riba et Watro. Nala sona. Nala sona. Dongambala. Frère Bala. Frère Mumbala. Parce que on y a daminé. Frère papier de glan wargo. On y wargo de Franjonga. Président est mon côté, mon warbo. Ka papier nous démarche pour l'administration fin paix. On y a paix consultant d'état à dossier au monde. Donc, 4 membres font et man nega badji afle
Association des éleveurs du Wassaché ni bébé boulou. Mais on attend l'assemblée générale ka beta dima. Assemblée wakati assemblée janvier. Ama dati fofolo. Na dati avec Bamako. Avec Bamako. Donc wole blale be mo. Wole blale be ma ambe fraka hier là. Ambe fraka hier là. Wassaché de façon là. Tabarkala. Ambe fraka. Nala sona. Voilà. Président Initié. Merci. Et Krofo nyana kusabe anyu de fo Krofo kondana ka fo ko kubambali ka jati donc aba baro en kadi kusabe na dana amsika ta fo roja nga wati de wati kote wati nyate wati de wati bi au garsike kara femi bi o de kara ni Wassaché ko kan amba o bela jele fo public munu nana kana an deme ni barala akadi akwa tegeren fo rekun. Voilà. Merci beaucoup. Anga papa national Wassaché Wassaché élevage Wassadando Wassaché élevage Wassadando Wassaché élevage Wassadando aw bela jele nyambe ni dono koroina ni be feri ada songa bi 6000 francs wa kele ani keme fla 4 kilos doni ça c'est 9 mois. Ne de ni traité. 9 mois. 9 mois ne de ou traité. Ne de a suivi gatiki flé ne da fait beke. Tabarakala. 9 mois. Ah, tu as 10 mois au Korota. C'est 10 mois. Pas. Voilà, anga chekoroba ka Krofo ko l'élevage du Wassaché Wassadando. Obe dansiri bi jamukana ani aywa chedon ache ani muso demse ani mabakoro o de kerani ambade TV Sherifla flebagaw malikono ani maliko kan awni che akanya madali fe awkan beni alasona jemuka nata keneka wassalam. Merci. Yo anite zabanda kamale seneke baliyo daba sangunde kadum